A one, a two, a three, a four. Karon na ni ana sila, plari de la kahiusan na, tinud-anay na pagserbisyo, sincero padayong timasenso. Karon na ni ana sila, kalambuan ipadayon ta, panaghiusa ug gugma, plari del winner ka, ibuto nato sila. Kadwin handumon pagkamayor, numero uno atong iboto. Sa Ginoo may pagtuog, buutan og yano nga tao. Pagka-Vice Mayor, numero uno Bernes Niete, buutan nga tao, dali maduulan, nagmahal sa katawhan. Mga abtik nga konsihales, Henry Bulao, Ambrosio Sanchez, Jose Hingido,